देखिए, इमरान खान साहब और उनकी जिस इत्तेहाद में एक वो शामिल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उनके रहनुमाओं से मेरी भी मुलाकात हुई थी। तहरीक इंसाफ के लोग भी इसमें मौजूद थे और मैंने उन्हें यही कहा कि इमरान खान साहब का कद इस वक्त डील की सियासत से बहुत बड़ा हो चुका है। आप उनकी सियासत को महदूद मत कीजिए और सारी तगदो जो ये एक तासुर फैला है कि दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए की जा रही है, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए की जा रही है, इस तासुर को रद्द करें, नेशनल एजेंडा बनाएं। और इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी है, उनका कद इतना बड़ा है कि अगर वो नेशनल एजेंडा को सामने लेकर चलते हैं, तमाम जमातों के तैयार करदा नेशनल एजेंडा को कौम के सामने रखते हैं, तो कोई पाकिस्तान के अंदर फर्द ऐसा नहीं होगा कि जो उससे डिसएग्री करेगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की और उसमें उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि एक नेशनल एजेंडा तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब बात इक़्तिदार हासिल करने की रह नहीं गई। अब बात इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को बचाने की हो चुकी है और इसमें हम सबको अपना किरदार डालना चाहिए। इसीलिए मैंने उन्हें भी अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और इस चीज़ में एक नेशनल एजेंडा पर काम करने के लिए और उस नेशनल एजेंडा को अपनाने के लिए इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर चलने का फैसला। सर बताइएगा, सिविल सुप्रीमेसी नेशनल एजेंडा से मुराद बिल्कुल सिविल सुप्रीमेसी है। जो सिविलियन स्पेस हम सीड कर चुके हैं उसको रीगेन करने की बात है नेशनल एजेंडा में। रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी की बात है। आज मुल्क में जमहूरियत नहीं है। रिटर्न ऑफ बहाली कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। आज मुल्क में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को ये भी एक मौदबाना अर्ज की है कि अपना नाम भी बदल लें। आइन के तहफ़्फ़ुज़ में तो हम नाकाम हो चुके हैं, अब आइन की बहाली की बात कीजिए। तो ये सारी चीजें हमें उसमें डिस्कस करनी पड़ेंगी और फिर इंसानी हकूक जिस तरीके से वायलेट किए जा रहे हैं मुल्क भर में, उन सारों की बहाली की भी बात है। आज इंसानी हकूक इस मुल्क में मुअत्तल हैं। ये जो कवानीन पास किए जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरीके से कर्टेल किया जा रहा है, लोगों को उठा कर जेलों में भरा जा रहा है, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, तो ये सारे के सारे इंसानी हकूक इस मुल्क में कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अच्छा मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपका जो विजन है, जो नजरिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है। जो चीजें आप बता रहे हैं वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसी बयानिए को लेकर चल रही है। क्या मुस्तकबिल करीब है, अगर आपको इमरान खान साहब इन्वाइट करते अपनी पार्टी में, तो पार्टी में जाएंगे, पीटीआई ज्वाइन करेंगे? देखें, अभी तो हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे मिलकर चलने का हमने आदा किया है। एक नेशनल एजेंडा इंशाल्लाह तैयार करेंगे। उस नेशनल एजेंडा को तमाम जमातों की मुशावरत के बाद, सिविल सोसाइटी की मुशावरत के बाद कौम के सामने रखेंगे। और यकीन मानिए कि इस वक्त पाकिस्तान में इतने बड़े कंसेंसस की गुंजाइश मौजूद है कि उसके बाद उससे किसी को इख्तलाफ करने की कोई कैपेसिटी नहीं रह जाएगी। अच्छा, माजी में जो अमलदारी हुई है, आइन पर अमलदारी के हवाले से जो वकला की तहरीकें हैं, जो किरदार रहा है, क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वकला हैं वो किरदार अदा करें जो माजी में अदा किया गया कानून की अमलदारी में? वकला में इस वक्त दो धड़े हैं। एक धड़ा यंग लॉयर्स का है और एक धड़ा हमारे कायदीन का है, सीनियर्स का है। जो जूनियर वकला हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, वो सारे उसी गुफ्तगू में बिलीव करते हैं, वही गुफ्तगू सुनना चाहते हैं जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूं या जो गुफ्तगू और प्लेटफॉर्म्स पे की जा रही है। हमारे जो सीनियर्स हैं वो थोड़े से जरा ओवर कॉशियस हैं। तो लेट्स होप कि हम एक कॉमन एजेंडा स्ट्राइक कर सकें। बाकी नुमाइंदा पार्लियामेंट होती है अवाम की, तो फिर तो हम कर सकते हैं। एक सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शंस ही नहीं हुए, ये पार्लियामेंट ही गैर मुकम्मल है। फुल कोर्ट ने फैसला किया कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो जिस जमात की हैं उसके हवाले किया जाए। आज तक वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट मुकम्मल पार्लियामेंट है? ये पार्लियामेंट मुकम्मल भी नहीं है और ना ही नुमाइंदा पार्लियामेंट है इस कौम की। ये तो लोगों के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए इस मुल्क की अवाम पर मुसल्लत की गई पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट की कोई इखलाकी हैसियत नहीं और कोई इखलाकी वजूद भी नहीं। फैसला आया है जी, अदालत का जो आज फैसला आया, आप समझते हैं कि उसको हुक्म को दिया जाना चाहिए? मैंने अभी वो फैसला डिटेल से देखा नहीं है। मैं तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले केस में आया हुआ था। पता चला कि वो फैसला आया है, उसको पढ़ के ही उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं।
لیکن جو ججز کی اختلافات ہیں، پہلے سابق چیف جسٹس صاحبان کے بھی رہا ہے اور ابھی بھی ججز میں اختلافات ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ تنازعات کا شکار ہے. نظام انصاف پورا دھڑام سے گر رہا ہے. جو بچی کھچی اس کی ساکھ تھی، کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. پورے ملک کے اندر جج اپوائنٹ نہیں کیے جا رہے، جج بھرتی کیے جا رہے. اور یہ مرحلہ جب ہائی کورٹس میں ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھرتی کا عمل شروع ہو جائے گا. کورٹ پیکنگ اوپر سے لے کے نیچے تک کی جا رہی ہے. اس ملک میں نظام انصاف کی بچی کچی ساکھ بھی ختم ہو چکی ہے. ہماری تو یہی استدعا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس نظام کو لوگ ماننا ہی چھوڑ دیں، آپ فل کورٹ بنائیے اور چیزوں کو ریسکیو کیجیے. یہ نظام انصاف اس طرح نہیں چل پائے گا. اس نظام انصاف سے لوگوں کو بہت زیادہ گلے شکوے بھی ہیں اور جائز گلے شکوے ہیں. ماضی میں جو کچھ یہ سپریم کورٹ اور ہماری اعلیٰ عدالتیں کرتی رہیں، ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترامیم کی اجازت، ان کو ملک میں حکمرانی کرنے کی اجازت، سویلین پرائم منسٹرز کو جیلوں میں پھینکنا، ان کو نااہل کرنا، پھانسیوں پہ چڑھانا، یہ سپریم کورٹ کے جرائم میں شامل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سپریم کورٹ پیکنگ کے ذریعے بالکل ہی ایسی کینگرو کورٹس میں ساری عدالتیں تبدیل ہو جائیں کہ عوام میں ان کی ساکھ بھی ختم ہو جائے اور ملک انارکی کی طرف چلا جائے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ نئے آنے والے جو ججز ہیں دو، ان کے سامنے عمران خان صاحب کے 2 کیسز لگا دیے گئے تھے. ایک آج جو کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں سنوں گا. ایک توشہ خانہ 2 جو ہے وہ بھی لگایا گیا ہے. نئے آنے والے ججز کے سامنے اتنے ہائی پروفائل کیسز کیسے لگ سکتے ہیں؟ اگر لگاتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شدت کیس بھی اس میں کھولا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو کے پاس اس وقت مانیٹرنگ کے اختیارات ہیں. وہ جج صاحبان کی جو جے سی پی ہے وہ اے سی آر ان کی لکھے گی. اے سی آر سے کیا مراد ہے کہ کس جج نے ٹھیک پرفارم کیا اور کس جج نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا، اور پرفارمنس کرائیٹیریا کیا ہے کہ اگر حکومت کے کہنے پر فیصلے دیے تو پھر تو وہ جج ٹھیک ہوگا، کنفرم بھی ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے حکومت کے خلاف فیصلے دیے تو پھر وہ کنفرم بھی نہیں ہوں گے. تو یہ کنٹرول جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدالتی قلم کا لے لیا گیا ہے، یہ اس طرح کی تمام چیزیں نظام انصاف میں نہ تو قابل قبول ہیں لیگل فریٹرنیٹی کو بھی اور نہ ہی پاکستان کے لوگوں کو. سر ایز اے سینئر اس پولیٹیشین بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ایک کیس ایک بینچز کے سامنے ہوتا ہے تو اٹھا کے دوسرے بینچ میں لگا دیا جاتا ہے، یعنی اتنا خوف کا شکار ہیں. تو آپ لوگ بھی آئے ہیں کہ یہ 26 آئینی ترمیم ختم ہو، تو کیا سمجھتے ہیں کوئی انصاف مل سکتا ہے، ہو جائے گا؟ کوئی خوف کا شکار نہیں ہے. ہم سب آپس میں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے بٹے ہوئے ہیں. جج صاحبان بھی یہی تاثر دے رہے ہیں، وکلا کمیونٹی بھی یہی تاثر دے رہی ہے. کوئی خوف کا شکار نہیں ہے. خوف کون سا خوف ہے؟ اوپر قرآن پاک کی آیتیں لگائی ہوئی ہیں کہ انصاف کرو، اور پھر خوف کا شکار ہو جائیں تو پھر ان کو جج بننا ہی نہیں چاہیے تھا. قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں، اور قانون اور آئین کے مطابق کیے گئے فیصلے لوگوں کو قابل قبول سر ایز اے سینئر پولیٹیشین آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ کب تک باہر آ رہے ہیں؟ کیونکہ عدالتوں سے جو ہو رہا ہے اور اب جو ایکسٹرنل